Bonjour à tous et je suis vraiment en joie de commencer ce sommet, cette cérémonie d'ouverture avec le sommet Orenda, avec la grande joie d'accueillir Taline Maxime avec nous aujourd'hui et mon amie de cœur Audrey qui est là aussi pour traduire, puisque moi je ne suis pas compétente à traduire le portugais, même si je peux comprendre quelques sonorités. Alors, on peut commencer tout de suite avec les quelques questions. Déjà, tout d'abord, merci, obrigado, à vous toutes les deux. Audrey, merci beaucoup de faire la traduction. Audrey, je fais une petite introduction pour te présenter, puisqu'on se connaît depuis quelques années. Et juste savoir, déjà aussi traduire avec Taline, mais savoir pourquoi tu es compétente pour parler portugais. De où ça vient? Alors, je ne t'entends plus, Audrey. Hop, il faut réactiver le micro, je crois. Tu m'entends? Voilà, super, Ouais. c'est bon, je t'entends maintenant. D'accord. Et le portugais, parce que c'est fait partie d'un bout de chemin de vie pour moi, où j'ai passé du temps au Brésil avec des gens de là-bas et comme ça, j'ai pu apprendre à parler le portugais. Et c'est une langue qui a toujours été présente du coup depuis ce temps-là dans ma vie. Waouh. Donc, merci à toi d'être là pour Taline. Et peut-être tu peux lui traduire à elle. Euh, je lui traduis la question et la traduction. Oui. D'accord. Cecil estava perguntando porque eu estou falando português como eu aprendi e eu contestei que no passado eu passei tempo no Brasil com brasileiros e assim aprendi a falar e que uma língua que eu gosto muito. Então, hoje estou aqui para ajudar. Legal. Et Taline, bien, merci de ta présence. Je suis très honorée. Cecil fala que está muito agradecida por sua presença e está muito feliz de estar aqui com você. A Wiri Sorré, eu que agradeço pelo convite. Et Taline remercie l'invitation. J'ai eu la joie de rencontrer Taline à Paris lors d'une rencontre avec les Hini Queen, avec Arnaud Rioux et Léo Landon, qui est donc le président de l'association Jiwana. Voilà, je pense que Taline se souvient. Moi, en tout cas, je me souviens qu'elle m'avait pris dans ses bras et on était comme cœur à cœur à se rencontrer. Tu veux que je traduise encore? Au moins cette rencontre, oui, pour que si elle se souvient bien. Cecil estava contando seu encontro com você em Paris, com Leo, o presidente da associação Iniquin, e recordando como foi o encontro com você quando você estava, como se diz, fala. Perdão, faz muito tempo. O encontro foi muito forte para Cecília, o que estava falando. Ah, on t'entend plus, Taline. Taline, está com nós outros? Sim, foi muito legal, foi muito importante, né? A nossa presença em Paris, porque a gente quis levar um pouco da verdade do que é ser indígena contemporâneo. Taline dit que c'était une rencontre très importante et que c'était important pour eux de venir parler de leur monde, dans ce monde contemporain, de certaines vérités. Obrigado, obrigado, sim.
Merci. Ok. Taline? Alors, qui es-tu, Taline? Quem é você, Taline? É a primeira pergunta. Bom, eu sou uma indígena Inã, mais conhecido no Brasil, nosso povo é mais conhecido no Brasil como Carajá. Eu sou uma artista, né? Sou cantora, sou atriz, sou ativista ambiental, ativista indígena e luto pelos meus direitos desde o momento que eu nasci, porque nós vivemos num país onde o racismo, por mais que o nosso país seja miscigenado, o racismo aqui no Brasil ainda é muito forte com os povos indígenas e negros. Então, a gente vive sendo resistência até na hora de cantar, na hora de atuar, a gente está sendo resistência. Para nós, indígenas e negros, a luta caminha lado a lado da arte. Espera que eu vou traduzir. Taline est une native du Brésil, d'Amazonie, et elle est actrice, chanteuse, activiste de l'environnement, et elle a toujours été, c'est parce que dans un pays aussi mixte que dans le Brésil, il reste beaucoup, beaucoup de racisme. Et du coup, par son art, elle continue et elle sera toujours présente pour faire une résistance au racisme. Merci. Obrigado, Taline. Taline, comment as-tu osé prendre cette place? A pergunta é como você tive coragem de tomar essa atitude de resistência? O momento exato que eu tive essa coragem de tomar essa atitude de ser resistência foi a partir da minha infância, que eu via as pessoas tratando a gente mal, tratando, né, de forma ruim, eu, a minha família e outros amigos, por ser indígena, por ser preto, e eu via a importância de falar para todos que aquilo era errado, de alguma maneira eu tinha que chegar e fazer alguma coisa. Então eu encontrei na arte a forma mais fácil e mais leve para chegar nos corações. Depuis toute jeune, elle a vu ses amis, sa famille, pour être natif, indigène, noir, être maltraité. Et il n'était pas possible pour elle de faire autrement que de dire aux gens que c'était pas une forme de bonne action. Et c'est à travers l'art qu'elle a pu trouver la manière la plus simple et la plus légère d'arriver à exprimer ce mécontentement contre le racisme. Merci, obrigado. Merci pour ton courage. Obrigada, muita gratidão para seu coragem. Et sache que nous aussi, ici, depuis chez nous, on a les mêmes actions que toi, depuis chez nous. E Cecília fala que desde aqui também nós outros temos as mesmas ações. Desde aqui queremos o mesmo. Ensemble. Ouais. Et pourquoi la chanson, pourquoi la musique s'exprime en toi? Por que a música? Porque foi
esse modo de expressão? A música na minha vida sempre foi muito presente. Eu canto desde os meus 3 anos. Logo que eu aprendi a falar, já estava cantando. Então, eu vi na música, como falei anteriormente, uma maneira, uma forma de chegar mais facilmente nos corações, de levar a mensagem de forma mais leve, mais suave até as outras pessoas, porque eu sei que o Grande Espírito me usa como ferramenta de amor na hora que eu estou cantando, e eu sinto que as pessoas sentem a verdade e essa conexão com a Mãe Terra no momento que eu estou cantando. La musique a toujours été présente dans la vie de Taline. Elle chante depuis même avant de parler, depuis toute petite. Et comme elle l'a dit, c'est une forme qu'elle a trouvée pour elle où elle arrive à toucher le cœur des gens d'une manière simple et légère. Et qu'elle a le sentiment que quand elle passe par le chant et la musique, elle arrive à reconnecter les personnes au grand esprit et à la terre-mère. Waouh. J'ai eu l'honneur de t'entendre, Taline. Et est-ce qu'éventuellement, tu voudrais bien nous faire cet honneur de nous partager cette connexion au cœur? Cecil fala que tuvo o prazer de poder escutar você e pergunta se você pode oferecer um pouco disso agora. Claro. Só pedir desculpa, porque aqui no Brasil ainda é 11 horas da manhã e vocês sabem que a voz matinal não é uma das melhores. Eu vou fazer para vocês. Obrigada. Elle dit que pour l'instant il est encore tôt, mais qu'elle va faire ça. Taline, é que eu não escutei todo. Você fala que vai ser possível Sim, contar? sim. Sim. Obrigada. Du coup, Cécile, oui, elle est d'accord pour nous connecter avec elle au chant. Donc, je vous invite tous peut-être soit à fermer les yeux ou soit à ouvrir et regarder votre main au cœur et juste écouter. Ok. Águas do rio Amazonas se pertenham à floresta. Águas do rio Amazonas se pertenham à floresta. Na curva do rio, Mamãe Oxum tá lá, na curva do rio. Mamãe Oxum tá lá, água do rio Amazonas se pertenham à grande floresta. Águas do rio Amazonas se pertenham à grande floresta. Na curva do rio, Mamãe Oxum tá lá, na curva do rio. Mamãe Oxum tá lá. Ei, ei, protegendo as águas dos rios. Ei,
pedacinho. Obrigada, obrigada. Wow, merci Taline. Vraiment, auditeurs, auditrices, osez chanter, osez danser, osez nous faire vibrer comme Taline nous fait vibrer aujourd'hui. Cette magie, on l'a tous en nous et merci beaucoup Taline. Obrigada, Taline e Cecília. Fala que a gente tem que ter coragem de vibrar como você. Eu irei. Obrigada. Wow. Alors, par rapport à l'association Jiboana avec Léo Landon, comment vous vous êtes rencontrés? Como você encontra o Léo Landon com a sua associação Jiboana? Foi através de uma grande amiga chamada Audrey também. Ela me viu cantar na Vila de Alter do Chão, aqui na Amazônia, e quando eles estavam procurando alguém para cantar, junto com ele, junto com a Associação Jiboana, ela lembrou da minha voz e me indicou para eles como cantora, né, para a gente levar a voz da Amazônia pela França e pela Europa, e para chegar até a COP26, que é a Conferência Mundial do Meio Ambiente, né? C'est à travers une rencontre avec une grande amie qui s'appelle Audrey également, qui a pu entendre Taline chanter dans un territoire de l'Amazonie, terre de chant. Et un jour, elle s'est rappelée de la voix de Taline et elle l'a invitée à chanter pour l'association Jiboana à ce moment-là. Wow. E foi muito especial, porque a partir do momento que eu cheguei nas terras francesas, eu fui recebida com uma alegria que parecia que vinha de outras vidas. Parecia que eu, o Léo e a companheira dele, Letícia, já nos conhecíamos de outras vidas. Foi muito bonito o nosso encontro. Et du coup, elle s'était rendue en France et elle se souvient de ce séjour en France comme quelque chose de très fort, où elle a été reçue avec énormément de joie. Et quand elle a rencontré Léo et sa compagne Laetitia, elle a eu le sentiment que c'était une rencontre qui avait déjà eu lieu dans d'autres vies. Ça a été un moment très fort pour Taline. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que je sais que Léo est beaucoup en voyage en Amazonie et qu'il y a des replantations d'arbres et des créations de puits. Comment ça se passe par rapport à tout ça? Como ocurra as coisas allá, porque fala que Léo está muito na Amazônia com projetos de plantação de árvores e de poço, e pergunta Cecília como estão as coisas allá. Eu tenho muito orgulho dessas coisas que a associação, né, o Léo, está fazendo por nós, né? Ele trabalha muito com os povos Runicuim do Acre, né? Que fica na divisa do Brasil com o Peru. E assim eu vejo uma força, ele leva uma força muito grande para esses povos, porque são pessoas que passam assim por momentos muito difíceis dentro de seus territórios, né? Na verdade, no Brasil inteiro, a gente passa por momentos muito difíceis, com invasões de terras, por garimpo, por madeireiros,
E, assim, a gente receber essa ajuda verdadeira de pessoas que não são indígenas, principalmente de pessoas que não são brasileiros, é muito gratificante e é realmente um ato de amor, não só conosco, né? Não só com a gente, mas sim com com tudo que engloba, né, os povos tradicionais da floresta, e principalmente com a Mãe Terra, com a floresta amazônica. É um ato de amor à Amazônia. Taline dit que l'association à travers Léo apporte énormément de force au peuple d'Amazonie et au peuple de la région de Acre, Inequin, qui sont des peuples qui souffrent énormément avec des invasions de leur territoire et qui vivent d'énormes difficultés en ce moment. Et c'est un acte très beau que les personnes venues d'ailleurs qui ne sont même pas natives de là-bas puissent donner autant d'amour et de bienveillance et d'aide pour ces terres. C'est une belle reconnexion à la terre-mère. Donc, j'invite tous les auditeurs et auditrices à se connecter à l'association Jiboana. Nous, avec l'équipe Orenda, on va créer un site internet sur lequel il y aura toutes les références pour pouvoir justement accompagner l'association. Et puis, savoir aussi qu'Orenda reverse un pourcentage des bénéfices pour l'association Jiboana et pour être acteur de ce changement chez nous et là-bas. Cecile invita a todas as pessoas que estão escutando a interview a reunir-se e conectar-se com a Associação Jiboiana para apoiar os projetos, e o seu projeto, Orenda, está oferecendo uma parte para apoiar essa associação. É isso que eu estava falando, né? Eu acho que é um verdadeiro ato de amor pela Mãe Terra, né? As pessoas se disponibilizarem a ajudar a associação, né? E a associação se disponibilizar em sair do continente europeu, né? De tão longe, e vir até aqui, né? Até a Amazônia, nos trazer ajuda. Porque vocês não são governantes, vocês são a população. E de vocês não vai vir interesse nenhum, além de proteger a floresta amazônica. Aline voit à travers cela un vrai acte d'amour, d'autant plus que nous sommes des personnes qui ne sommes pas de là-bas, qui ne sommes pas des gouvernants et qui venons se connecter à la terre, mère, et à la protection d'elle-même et de ses peuples par pur acte d'amour. Et on sait aussi que les peuples indigènes, par leur amour, leur posture, nous renvoient aussi depuis où ils sont sur toute la planète cet amour universel. Fala que também sabemos que os povos da floresta, os indígenas, todos vocês também está dando muita energia boa para todo o planeta, e nós estamos recebendo essa energia e sentimos isso muito forte. Eu sempre falo que nós, povos indígenas, somos a última fronteira verde. Não só eu, mas também outros indígenas têm essa consciência que somos a última fronteira verde. Por que a última fronteira verde? Porque nós trabalhamos com a preservação. Nós temos um verdadeiro sentimento de respeito
pela Mãe Terra. E isso nos vem, né, como herança desde sempre, desde os primórdios, desde o início de tudo. A gente tem esse sentimento de respeito com a Mãe Terra, como se nós fôssemos ela e ela fosse nós. Então, a gente não pode nos desrespeitar, né? Acabar com o nosso próprio corpo, com o nosso templo. E a Mãe Terra é o nosso templo. Taline dit que les peuples indigènes d'Amazonie et d'ailleurs sont pour elle comme la dernière frontière verte, les dernières personnes qui ont ce respect immense pour la terre-mère qu'ils considèrent comme sienne et comme leur propre corps, et que manquer de respect à la terre-mère serait manquer de respect à soi-même. Et c'est parmi eux qui font le dernier lien avec elle. Cette conscience qu'ils ont depuis toujours. Merci, merci. Et vraiment, encore une fois, j'invite chaque auditrice et chaque auditeur à se reconnecter à cette terre-mère et à ce Père ciel, et avec nous au milieu, pour vraiment se rendre compte qu'on est une seule unité. Cecile está invitando a todas as pessoas a conectar-se com a Mãe Terra e o Pai Céu, e nós que fazemos parte dessa unidade. Merci Audrey aussi pour toute cette traduction. De rien, j'essaie de faire au mieux. Il y aura certainement quelques oublis, quelques choses un peu déformées, mais je pense être dans le bon sens. Ok, merci. Eh bien, on va pouvoir demander à Taline, avant la dernière question, s'il y a des choses, quelque chose qu'elle a envie de signifier et de partager. Taline, antes da última pergunta, Cecile está perguntando se você quer falar de outras coisas, añadir uma coisa importante para você. Ou si elle a des questions à nous poser. Ou se você tem pergunta também para nós. Bom, eu vou falar de algo importante. Agora, no dia 3 de junho, vamos ter uma live no Instagram do @inditeens. Pode traduzir, que eu vou falando. Ok, Taline dit que elle a quelque chose d'important à dire, c'est que le 3 juin, donc demain, il va y avoir une interview en direct sur Instagram. Podes dar-me a direção do Instagram? Taline? Elle arrive. Donc, comme cette vidéo sera diffusée après le 3 juin, je m'occupe de faire circuler l'information. Ok. Et c'est ça la vie. Ouais. Vida de mãe, desculpa. Pronto, mamãe tá aqui. C'est la vie, c'est la vie. Si. Mamãe, c'est ça la vie. E nessa live, eu e outros indígenas estaremos cantando e falando sobre o acampamento Luta pela Vida, que acontecerá no dia 23 de julho, em Brasília, no Distrito Federal. Ok. Dans ce live, elle sera avec d'autres indigènes pour chanter et présenter le futur campement qui aura lieu le 23 juin au district fédéral. Aonde vai acontecer isso? Brasília. Capital do Brasil. À Brasilia, dans la capitale du Brésil. Ok.
Je diffuse, ouais. Nessa live, estaremos arrecadando fundos, recebendo doações, enquanto cantamos, para poder levar os indígenas do Tocantins, que é a região a qual eu pertenço, que fica na Amazônia e no Cerrado brasileiro. Nós estaremos recebendo essas doações, né, para que a gente possa levar os parentes indígenas para Brasília para somar na luta, né, nessa luta contra o marco temporal. Qual é o marco temporal? Marco temporal. Que é isso? É um projeto de lei sancionado pelo atual governo brasileiro que quer destruir os direitos dos povos tradicionais, que quer tirar o direito das terras indígenas, entendeu? Sim. É uma série de coisas que acaba com as nossas, com os nossos direitos. Sim, sim. Dans ce live, l'idée, c'est de pouvoir rassembler une grande partie des indigènes, notamment du Tocantins, qui est une région d'Amazonie, pour qu'ils puissent se réunir à Brasilia et protester contre une loi marco-temporale qui va à l'encontre des droits indigènes et qui cherche à réduire vraiment leur existence. Merci, Taline, pour ce message. Et j'ai aussi envie que les auditeurs et auditrices en France ou ailleurs puissent aussi prendre conscience de ce qui se passe chez eux, chez nous. Parce que chez nous aussi, il y a des choses pour lesquelles on est en droit de prendre posture et de prendre notre place et de dire non si ce n'est pas juste pour nous, de tailler toutes les forêts ou de nous réduire à une non-liberté. Obrigada, Taline, para esse mensagem. E Cecília quer añadir que também aqui nós outros temos que abrir as consciências, que também podemos falar não às coisas que limitam as liberdades, que destroem a mãe natureza, e que temos esse direito de posicionar-nos e actuar contra as coisas que destroem a vida. A nossa luta, a luta dos povos indígenas, não é só a nossa luta. A luta dos povos indígenas é a luta de um todo, é a luta do planeta. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos a última fronteira verde. Nós impedimos que madeireiros e garimpeiros e todos aqueles caçadores que querem destruir a floresta entrem dentro da nossa floresta e destruam nossos territórios, entendeu? Nós somos donos de territórios grandes, sim, mas territórios que são preservados, e a natureza é preservada. Então, os poderosos, os políticos, eles ficam de olho nessas riquezas naturais a fim de destruir. E sem a natureza, nós, seres humanos, não somos nada, entendeu? E a maior parte disso, dessa riqueza natural que existe no planeta Terra, está na Amazônia. E nós, povos indígenas, somos responsáveis também pela proteção dela. Por isso que nós estamos pedindo a ajuda de todos aqueles que têm a possibilidade de nos ajudar a chegar lá na frente desses políticos e falar que não, eles não vão entrar dentro da nossa floresta para destruir.
Taline dit que la lutte des peuples indigènes est la lutte de tout le monde et que eux, là-bas en Amazonie, il s'agit de leur territoire qui est l'Amazonie et qui est l'une des plus grandes richesses du monde. Et ils se doivent, en tant que peuple de cette grande forêt et de ce territoire immense, d'empêcher les orpailleurs, les chasseurs, les politiques de venir tout piller et tout réduire à néant. Et c'est leur devoir à eux de se mobiliser et de dire non à la destruction de ces territoires qui sont, comme je dis, une des dernières grandes ressources de la Terre. Merci Audrey d'être traductrice de ce beau message. Merci Taline pour cette douce force. Muita gratidão, Taline, para essa força tão suave. La dernière question. Obrigada. Merci. La dernière question. A última pergunta. Alors, je la pose à Taline dans un premier temps, mais Audrey, je t'inviterai à y répondre également après Taline. La question, c'est quel est ton rêve pour toi et pour le monde? A pergunta é qual é o seu sonho para ti e para o mundo? Repita para mim, por favor, não entendi direito. Você pode repetir para mim? Você pode repetir para mim, eu não compreendi. Sim, claro. A última pergunta é qual é o seu sonho para você e para o mundo? Taline, você... Não entendo, não... Taline, você está aqui? Sim. Escuta a pergunta, sim? Sim, que o mundo possa ser um lugar de mais respeito pela mãe natureza, né, pela terra, pelos oceanos, porque se a gente não respeitar, se a gente não cuidar, isso tudo vai acabar. E se isso tudo acabar, se a natureza for destruída por inteiro, nós, seres humanos, vamos deixar de existir, porque sem ela nós não somos nada. Essa é a minha mensagem. A gente parar e refletir as nossas ações, que em menos de 120 anos, nós, seres humanos, desde a Revolução Industrial, desde o começo da Revolução Industrial, nós, seres humanos, destruímos quase que por completo o nosso meio ambiente. Entendeu? Em menos de 120 anos, a gente conseguiu destruir e formar ilhas de lixo no oceano. A gente conseguiu destruir biomas. A gente conseguiu destruir o meio ambiente, rios, matar rios. Nós, seres humanos, que nos dizemos, né, que somos seres racionais, nós somos os verdadeiros irracionais, que destruímos a nossa própria casa, porque os animais, eles não fazem isso, mas nós fazemos. Então, essa é a minha mensagem, para a gente parar, refletir e respeitar a natureza, porque sem ela nós não somos nada. Le rêve et le message de Taline est qu'il y ait plus de respect envers la nature, les océans, parce que l'homme est en train de terminer, de détruire tout ce qui reste. En quelques décennies, depuis l'ère industrielle, il a réussi à détruire tant de biomasse et tant de forêts et de vie sur Terre, à créer des vraies îles d'ordures. Et oui, sa demande serait de plus de conscience de cet être qui se dit tant conscient alors qu'il détruit tout, alors que même l'animal lui-même, les autres animaux ne détruisent pas autant que l'homme. Et du coup, oui, avoir
ce respect, cette conscience, cet éveil que sans mère, la terre-mère, l'homme va disparaître parce qu'on n'est rien sans elle. Merci. Audrey, le rêve pour toi, pour le monde? Ouais, je rejoindrai beaucoup le rêve de Taline en espérant que l'humain puisse comprendre qu'il fait que partie de cette petite nature et qu'on apprenne à être beaucoup plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et mon rêve, c'est d'arriver à toujours être plus en harmonie pour moi et pour mon environnement. Et c'est aussi le rêve que j'ai pour l'humanité, pour le monde. Ouais. Merci, merci. Je pense vraiment que si déjà on arrive à avoir cette écologie, cet amour pour soi, ça va rayonner autour. Si on s'aime soi, on aime l'autre et on aime le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment l'œuvre de ce que mon rêve à moi. Cecile fala que é um sonho também para ela, essa harmonia, esse amor para a mãe terra e a natureza. E fala que para ela tudo começa por si mesmo. Se você ama você, você pode amar o demais. A natureza e os homens. Começar tudo por sua própria pessoa. Merci, merci, merci. Obrigado, obrigado, obrigado. Vraiment, c'est un réel plaisir. Awire. Aurição Ré, muito obrigada. Foi muito boa, né? Foi muito bom esse nosso bate-papo. Estou muito agradecida pelo convite. Taline remercie énormément pour l'invitation. Et, moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité à partager ce moment. Et ayant moi-même aussi vécu en Amazonie, en Guyane et au Brésil, et ben, je suis très touchée au fait de traduire tout ça parce que c'est très connecté à ce que j'ai dans mon cœur. Eu estou também muito agradecida, porque também morei na Amazônia, na Guiana e no Pará, nas terras da Amazonas. E estou muito sensível nas coisas dos povos indígenas. E estou muito agradecida por poder traduzir você e ter essa implication de cette interview. C'est pour ça que tu es là. Merci. Bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et auditeurs, auditrices, à nous de cheminer maintenant avec tous ces messages qui sont sérieux, mais remplis d'un besoin et d'une réalité d'amour. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant que le changement est. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.